میں بھی پڑھیا یاسین ملک کی 19 تاریخ یا پھانسی نہ آرڈر ہونے والا یا سزائے اپنا عمر قید ہونے والی اس مولوی صاحب آخیا لیکن ساڑھے مفتی صاحب بول رہے تھے راولہ کو میں گل پانا اس نا کہ یہ سارے نا کم دا آزادی نہیں تحریک لڑنا جنت وچ گشنا جنت دیاں دعائیں کرنا لوکے سیدھیاں کرنا چرسو تو پرہیز کرنا شرابے تو پرہیز کرنا چوریا تو پرہیز کرنا کرپشن نے خلاف بولنا ظلم نے خلاف بولنا زیادتی نے خلاف بولنا اپنے بچیاں واسطے روزگار مہیا کرنا اپنے وطن اندر جناب علی اے جتنی بیماریاں دیاں اس وقت جو تساں سویدا دا اس لیے لالچ وچھا والے دے اے حویلیاں والے دے اے راٹھور دے اے ملک دے اے اسمبلی چ کدے سدن نہ پہنچے تا بس قید پئی سی اے چودھری نہ ہوئے تا بس اسمبلی ختم ہوئی سی اے بڑے اگوا جناب علی لائشونیا پمپ ہے تے پمپ پورے محلے نہ ہونا تے اس کی کلے رشوت دے طور پر دیتا نہ ہونا نہیں تے اسی جا کاٹی دا نماز بھی پڑھنا راتی تہجد دی جنت الفردوس یا اللہ مقام کرتا یا اللہ اس کی جنم میں نہیں رب نے رہے اعلیٰ مقام لوٹنا ہوتے پمپ پورے محلے نہ کھادا نہ اس رشوت نے طور پر کلے دا دکاندار دادا چور عیدی نے اگلے تڑے ٹماٹر 300 روپیہ کلو آئی ہوئی ہے ٹماٹر 100 روپیہ کلو دا ٹماٹر ہوئی ہے جی عیدی نے اگلے تڑے سلنڈر 250 روپیہ کلو سلنڈر آئی ہوئی ہے سلنڈر 2600 دا مطلب تمام چور تمام مسجدیں بھی پہلیا دویا تریا چوتھیا صفائی تقریباً ڈاکو بیٹھے نے انہیں آمین آمین ایک تقریر کری چھوڑا مولوی ایک تقریر کہ ہاتھ کھڑا کرو جس نے کل سلنڈر اتارے وہ جب دوسرے دن مہنگا ہوگا اسی صورت بیچے گا جس نے چینی مہنگی بیچی وہ نبی کا عاشق نہیں ہے نبی کا امتی نہیں ہے جہنم میں جائے گا ہاتھ کھڑا کرو اگلے ہفتے کڑے کڑے صاف کریے لیا کم ہے دعا دے دے ہم سیدھی بندہ کوئی نہیں ہونے لگا اگلے ہفتے جیڑا جس کی عدالتی گچھاڑی تُسے ججا نے کل پھانسی اچھا 5-4 وکیل کٹھے ہوئی تُسے کی ہوتے نہیں چھوڑ لے کے جیتو جو ہمیشہ پہی پٹنے وا میں سردار دیس میں ملک دیس میں پٹھان دیس میں جنا چودھری دیس میں گریک دیس میں امیر دیس میں ٹیچر دیس میں پرنسپل دیس والے پھاسیانا یا تے کلوکیا لے گئے جس طرح چوہا کلوکیا اٹھا پہی ڈنڈ بونو میں کلوکی جو کا چڑھی نہیں تے پھانسی یاد آ گیا کہ سارے لوگ اچھی جج صاحب آوے یو جج نہیں بھائی یو کرپشن نہ اڈا دا اسی کاری صاحب تسنا شک تو گل کٹ لوں یا اسے انہوں جتنے ہی پولیس والے پوڑنے نا 2 کلو 4 کلو تو کوئی گرام بھائی دا بس آپ ہے ہزم کر چھوڑنے انہیں پتا کہ جاجی آ گیا جڑا دونوں ان پولیس والے بھی جڑا تسنا تارک پولیس والا صاحب جڑا ڈی ایس پی بنتا اس راولے گڑھ او کم بٹھا دیتا نا او لوگ قتل کیتے نہیں اس او ظالم آدمی ہے کہ تسنے بڑے بڑے اے جڑا بلال والا کیس تھا اس کی گرل گردہ رکھی اللہ اللہ سارے لوگ بیٹھ گیا دیکھی رہے سر سلام علیکم سر سلام چنگے بھی تھے آج نے آگنے چنگے بھی تھے مگر کالی بھیڑیے کی مت سلام کرو اچھے برے نہیں پہچان کرو جج بھی اچھے تھے مگر وہی گل دی نا کہ ایک مچھلی پورے تالاب کی گندے کر رہی آس آپ ہی ایک دوے کی کھانے ہو جنازے 500 آدمی کھاتا ہونا 400 آدمی ایک دوے ناراض ہونا پڑوسیاں نہ پانی بند کہا بند رستہ بند نیازار نہیں اچ سکنا بیائی نہیں اچ سکنا ملک کے گرائی وچا اللہ کیتا نا تو اسے کھانے کا بے یا اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما اسے کا جنہوں نے گزاریا گزارنا بیوہ جی اس کی 500 روپیہ دینا پہلے کہ اس کی چیک کر لی تو کر لی نہیں ہے بری کوئی بنایا رہتی 500 روپیہ دیتا ہے پہلے اس کو انٹرویو ہی لے یتیم بچے کی کپڑے نہیں دینے اس کو پوچھے پیٹے چالی چھوڑنا نہیں ہلکے دی چھوڑنا ہی کہ ماڑا 500 تمہیں دے سا مگر آئندہ ماڑیوں پیٹے بھی نہیں چاہ رہے ہو تو آہا نے جی امریکہ ہے مرد آباد آہا نے جی ویزا آیا نا جی ایجی کتنے پیسے لگنے ہیں 2 رامیان چاہی تو مکھی پہ یہ سردار صاحب دے بار سٹسفائر ان پی کھڑا کرو اگلے ہفتے کڑے کڑے صاف کریے لیا کہا جس نے چیز پمپ پورے محلے نہ ہونا تو اس کی کلے رشوت دے طور پر دیتا نہ ہونا نہیں تے اسی جا کاٹی دا نماز بھی پڑھنا راتی تہجد دی جنت الفردوس یا اللہ مقام کرتا تے اس کی کلے رشوت دے طور پر دیتا نہ ہونا نہیں تے اسی جا کاٹی دا نماز بھی پڑھنا راتی تہجد دی جنت الفردوس یا اللہ مقام کرتا یا اللہ اس کی جہنم میں نہیں رب نے رہے اعلیٰ مقام لوٹنا ہوتے پمپ پورے محلے نا کھادا نہ اس رشوت نے طور پر کلے دا دکاندار دادا چور عیدی نے اگلے تڑے ٹماٹر 300 روپیہ کلو آئی ہوئی ہے ٹماٹر 100 روپیہ کلو دا ٹماٹر ہوئی ہے جی
ایدی نے اگلے تلے سلنڈر 250 روپیہ کی سلنڈر آئی ہوئی ہے سلنڈر 2600 دا مطلب تمام چور تمام مسجدیں بھی پہلیا دویا تریا چوتھیا صفائی تقریباً ڈاکو بیٹھے نے انہیں آمین آمین ایک تقریر گئی چھوڑا مولوی ایک تقریر کہ ہاتھ کھڑا کرو جس نے کل سلنڈر اتارے وہ جب دوسرے دن مہنگا ہوگا اسی صورت بیچے گا جس نے چینی مہنگی بیچی وہ نبی کا عاشق نہیں ہے نبی کا امتی نہیں ہے جہنم میں جائے گا ہاتھ کھڑا کرو اگلے ہفتے کڑے کڑے صاف کریے لیا کم ہے دعا دے دے ہم سیدھی بندہ کوئی نہیں ہونے لگا اگلے ہفتے جیڑا جس کی عدالتی گچھاڑی تُسے ججا نے کل پھنسی اچھا 5-4 وکیل کٹھے ہوئی تُسے کی ہوتے نہیں چھوڑ لے کے جی تجھے ہمیشہ پہی پٹنے وا میں سردار دیس میں ملک دیس میں پٹھان دیس میں جنا چودھری دیس میں گریک دیس میں امیر دیس میں ٹیچر دیس میں پرنسپل دیس والے پھنسیا نہ یا تے کلوکیا لے گئے جس طرح چوہا کلوکیا اٹھا پہی ڈنڈ بونو ہے کلوکی جو اوپر چڑھی نہیں تے پھنسی یاد ہے کیا کہ سارے لوگ اچھی جج صاحب آوے یو جج نہیں بھائی یو کرپشن نہ اڈا دا اسی کاری صاحب تسنا شک گل کٹن یا اسے ہن جتنے ہی پولیس والے پوڑنے نا 2 کلو 4 کلو کوئی گرام بھائی نے بس آپ ہزم کر چھوڑنے انہیں پتا کہ جج ہی آ گیا جڑا دونوں ان پولیس والے بھی جڑا تسنا تارک پولیس والا صاحب جڑا ڈی ایس پی بنتا اس راولے گڑھ او کم اٹھا دیتا نا او لوگ قتل کیتے نہیں اس او ظالم آدمی ہے کہ تسنے بڑے بڑے اے جڑا بلال والا کیس تھا اس کی گرل گرل گدا رکھی اللہ اللہ سارے لوگ بیٹھ گیا دیکھی رہے سر السلام علیکم سر السلام چنگے بھی تھے آج نے آگنے چنگے بھی تھے مگر کالی بھیڑیے کی مت سلام کرو اچھے برے نہیں پہچان کرو جج بھی اچھے تھے مگر وہی گل دی نا کہ ایک مچھلی پورے تالاب کی گندے کر رہی آسافی ایک دوسرے کی کھانے ہو جنازے 500 آدمی کھاتا ہونا 400 آدمی ایک دوسرے ناراض ہونا پڑوسیاں نو پانی بند کہا بند رستہ بند نیازار نہیں اچ سکنا بیائی نہیں اچ سکنا ملک کے گرائی وچا اعلیٰ کیتا نا تو اتنے کھانے کا بے یا اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما اتنے کا جنہوں نے کچھ نا بیوہ دی اس کی 500 روپیہ دینا پہلے کچھ اس کی چیک کر لی تو کر لی نہیں ہے بری کوئی بنایا رہتی 500 روپیہ دیتے ہیں پہلے اس کو انٹرویو ہی لے یتیم بچے کی کپڑے نہیں دینے اس کو پوچھے بیٹے جاری چھوڑنا نہیں ہلکے دی چھوڑنا ہی کہ ماڑا 500 تمہیں دے سا مگر آئندہ ماڑیوں بیٹا بھی نہیں چاہ رہے ہو تو آہا نے جی امریکہ ہے مرد آباد آہا جی ویزا آیا نا جی کتنے پیسے لگنے ہیں 2 میان چاہی تو مکھی پہ یہ سردار صاحب دے بس اٹس ویرا کن پینو یو تکی ہے مکھی پہ سارا انگلیاں کنے کڈی چھوڑے سمیل والا میار اسے میار کیا رکھا نا کوٹھی دی بنگلہ دا کڑی 2 نمبر دی یار اس کو جگنے کا ہمارا رشتہ ہوئے چھے یار کوئی چھپیو بڑا امیر دا تقریباً عالم دی کاری دی حافظہ دی پردے پلٹے آیا بھائی یو بیک مار دیا جی انہیں ٹیبلے روٹی کھا دینا نہیں پتا امیر کھڑی دے مترنا پتا کہ نہیں جی بس درد ہو سیس تقریب کرون پڑھنا پتا ہے فراڈر دا کیا کھانیاں بنیا کڑی قومی گل بنیا کڑی گل بنیا جی قاری صاحب اسی کو رائے دیا نا اسی کافی عرصہ بھی حال ہے نا گل ہوئی ہے تسے نہیں کہ سارے ہی ہے لیکن انہیں کو نپٹا کس طرح سارے دا ہاتھ نہیں نہ بائی سکنا جب تک گرائنہ ماسٹر چپریسی گرائنہ چوکیدار گرائنہ دکاندار گرائنہ نمبردار گرائنہ کھڑپینچ گرائنہ وکیل گرائنہ مفتی گرائنہ مولوی عام خاص غریب امیر جب تک سارے نکلی حلف کری گئے آنے کہ ہم نکل رہے ہیں منشیات کے خلاف ہم نکل رہے ہیں اپنے بچوں کے خلاف حمایت میں ہم نکل رہے ہیں معاشرے کو بنانے ہم نکل رہے ہیں حق اور سچ کی خاطر ہم نکل رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اس وقت انقلاب نہیں سکے اسی کوئی شک نہیں میں تو اس مولوی صاحب بیچارہ پٹسی نو آلے جی چھوڑا جی مولوی نہیں گل کو ملا مولویہ نے مقابلے تو باپاریا کھڑے کرا آلے گل بجھا رہا ہے باپاری کل بڑا چرسی سا پوڈری سا ناسوار کھانا سا یار گل کو چنگی ہونا اچھا بجھا تو مولوی بیچارہ جتنی سیدھی گل بنا اسی آلے یار اس کا کام ہی آئی ہے تسے دیکھا کدے زندگی تھونے دار صاحب مولوی صاحب ہاتھ ہاتھ باہر جو دیکھا کدھر جلیا کدے زندگی حالانکہ مولوی بھی معاشرے کی اصلاح کر رہا ہے اور تھانے دار بھی اصلاح کر رہا ہے مگر تھاندار آنا تھانے زیادہ اصلاح کر رہا ہوں مولوی صاحب نے سیدھی زیادہ اصلاح کر رہا ہوں نو سیدھی جا باہر نکلی پرنا ٹھلا کری دے گل بونے واسطے تیار تھا تھانے دار بتا رہے اچھے لوگ گل بونے واسطے تیار انہیں اپنی عدالتوں ملی نہیں ہوں وکیل صاحب اپنی عدالتی بابر شیر ہیں جج صاحب اپنے عدالتی بابر شیر ہیں مولوی صاحب اپنے مہرا بھائی بابر شیر ہیں
थानेदार अपने थाने ही बाबर शेर है, दुकानदार अपनी दुकान बाबर शेर है, व्यापारी अपनी मंडी बाबर शेर है, गड्डी वाला अपनी गड्डी बाबर शेर है, ये प्रोफेसर अपने कॉलेज ही बाबर शेर है। एवं जरा एक गल कच्ची करा ढिली, हालांकि प्रोफेसर साहब पढ़े लिखे लोग थे, ये माशरे ने क्रीम दी मगर तुस आज ने प्रोफेसर करने, मैं सारे तो ना सुना, मैं कई की चेक किया, आज ने प्रोफेसर की कच्ची सीधी अति गल बात गल सुना जी, थोड़ी थोड़ी गल सच बा जानी बुझी दे कैमरा ऑन करी अजी गल सुना जी, मैं माड़ा कदरा थे जनाब सिगरेट पीना जी तुम उसको पढ़िया कि नहीं, तो उसे अगली गल बुझाई पुरान सिगरेट हासी जुत्ती जाए सट मैं थोड़े पुत्रा नौकर दस बदमाशा तुम्हें क्यों कड़ी तो नहीं बड़ा पुलिस को पकड़ो इसको उठुए चाह कैमरा अच्छा थमदार है कोल उसने कहा जहाँ थमदार साहब आप माशरे के बड़े आदमी हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप थाने में, ये मेरे बच्चे ने चर्च पिया, आपने क्या किया है, आगे पढ़ोगे इसकी ढूंढे करो, उसकी जुबान और इसकी जुबान एक ही चलेगी। ये तो पार गच्छा हाँ वकील साहब हमने आपको LLB कराया है, हम माशरे के बड़े आदमी हैं, आप तुम वालदेन ने पढ़ाया है, आप खाली नौकरी करने के लिए नहीं आए, तनख्वाह लेने का नाम वकालत नहीं है, तनख्वाह लेने का नाम जज नहीं है, तनख्वाह लेने का नाम प्रोफेसर नहीं है, तनख्वाह लेने का नाम करेक्टर नहीं है। यहाँ उठो क्या करते हो इधर, तो जाने पढ़ो भाई जज साहब क्या हो तो इन्हें अदालत कर क्या अंदर करो, 6 महीने जमानत क्या नहीं होने लगी। ए माशरा बिगड़िया ना, ये गल कसी मौलवी साहब हम सीधी थोड़ी तेजी करने मौलवी साहब गल बुझा जी है मारे जनता तुझे चंड मारी ए फुसगी क्या आंसर गए थे वो तू चाहिए अंदर ही नहीं कचे थी अजी मौलवी साहब थोड़ी जुबान सीधी करा जी क्या कर वो झुल गए लड़या बोलो भाई इसकी टुंडे करो चौनी जुबान है कह दी ये गल आडे कच्छा ये जुबान आडे उसके आला में सीट फ्रंट सीट रखाई जी तुम्हें 18 नंबर पे पढ़ो भाई इसकी पंजरी जुबान एक है जी, क्लिंडर है नहीं, ड्राइवर है नहीं, प्रोफेसर है नहीं, जज है नहीं, वकील है नहीं, मुफ्ती है नहीं, थानेदार है नहीं, मौलवी है नहीं, प्रोफेसर है नहीं, एक जुबान दी माशरा को तब्दील सी कोशिश कर रहे तो देखा नहीं कोशिश को कर लिया वकील जरा तो आम बंदे को भेजना है नहीं जज आम बंदे को ने पंजा नहीं करना छूत था प्रोफेसर साहब उस कुर्सी पर भेजने नहीं जिस कुर्सी पर तुस्ता में बैठे ने वहाँ डॉक्टर उस कुर्सी पर भेजना नहीं जिस पर मरीज का है इसका जरासीम लगे ने है जदू तबकाती निजाम दा तुसे ने बच्चे की टाट दा माड़े बच्चे की कुर्सी दी तो मेजर साहब ने बच्चे की जनाब पैराशूट दा तुसे नो स्कूल कालोटियां होंदा माड़ा स्कूल जनाब अली चिट्टे घरे होंदा ते जनाब मेजर साहब ने गदरे ना अमरीका ही दा इनकलाब को आई सी तुस तो सिर्फ जनाजे दबिया दिया वो तुस सिर्फ जड़े गरीब जा तुस सिर्फ जनाजे बस इन्हें बड़े लोगों ने प्रोटोकॉल बस लाश अच्छा है एयरपोर्ट ऊपर आई जी है सर भावें तुझे ना दादा मरिया पियो मरिया चाचा मरिया उसने जनाजे ऊपर उसे तुझे की फोन भी नहीं किया मगर उसने खोता मरिया सर जज साहब यो इकनो सी पूरी दिहाड़ी भावें इसकी चढ़ना कोई ना करते यो बीमार है जब यह दिमाग चा मरीजी नहीं करना दिमाग चा शऊर नहीं पैदा करना दिमाग चा इससे बीमारी नहीं निकली इनकलाब नहीं कर सकना तुझे नहीं कवर होगा जज क्यों नहीं अच्छे पहले पूछना कि जनाब अली नज़ीर साहब नहीं कवर दी शाहिद साहब नहीं कवर दी बशीर साहब नहीं कवर दी उन्होंने पुत्र मेरी जवान में कछाऊं उसे क्यों नहीं प्रोफेसर साहब आने जब पहले जनाब तख्ता बने उसे क्यों नहीं डॉक्टर साहब आशने तुझे जिस तरह डॉक्टर मरना प्रोफेसर मरना इंजीनियर मरना जज मरना तू फदरी सब जाने पहुंची ना कछी अच्छा भाई अच्छा और नहीं बोलो ने क्यों तू इंसान ने तुझे नहीं कवर नहीं 75 साल इंग्लैंड ही चले तुझे नहीं दादी मरी चाचा मरिया पियो मरिया कोई नहीं पूछना कोई टेलीफोन नहीं जिले तुझे ना मरिया था अच्छी कलमा शहादत तुझे नहीं माऊ ने कवरार शहादत के नहीं बनने इस तरह का गरीब आवा जी कुल जब तक हम एक नहीं होंगे जब तक मिल के इनकलाब जिंदगी 4 दिन का मेला है मैं सुता ना होता ही माड़ी दिहाड़ी खत्म हो आई मैं जिक्र कर रहा था दिहाड़ी खत्म हो गई मैं जहाद कर रहा था दिहाड़ी खत्म हो गई इस जिंदगी को कीमती बनाना है तो जुल्म के खिलाफ बोलना है जी जेड़े नमाज पढ़े जुल्ले होने आजान होनी जिसने उन्हें क्या जी कड़ी सुना जी नमाज 10 मिनट बाद पढ़ी सुनियो मैं इमाम हो जी है कोई पुलिस वाला ज्यादती करिए अच्छा सारे इकट्ठे ही भेजो आहा जी है आटा महंगा या अच्छा आहले क्या गिरी लगी आहले इसने आपने कोई चक्कर गया है चक्कर नहीं खत्म नहीं थे कहा नहीं चक्कर अपना इस पिता आहा जनाब ये रो है कुड़ियां बजारे ही फिरनिया जी अल्लाह में वास्ता है इन्हें बच्चियां आहा अंदर गच्छे ने जन्मी बननिया इन्हें नहीं वैतु नौसद फैलनी इन्हें नहीं वैतु करप्शन फैलनी इन्हें नहीं वैतु जनाब अली बेगैरती फैलनी इन्हें नहीं वैतु जनाब अली जुल्म होना ज़्यादती होनी गुनाह होना इन्हें क्या पर्दे ही अच्छे ना जोड़ा और इसको अपना चक्कर रहा है आओ जी सूद खत्म करो जी अल्लाह ने हुक्म दा रिश्वत खत्म करो और इसको अपना चक्कर रहा
وہ چکر نہیں ہے سمجھ نہیں آیا ساری زندگی ختم ہوئی ہے لوگوں نے چکردار چکر یہ گل ٹھیک آ قاری صاحب پچھلے دن کالج میں کیا 2 چوڑے 4-6 شاگرد تھے اندر بیچنے کیا کر سی آدمی میں کالج اندر ہے چیس بیچنے کھلے جب تک نہ بولنا ہے اس طرح میں گل ہونا سارے کوئی نہ نوٹ لے رہے ایسا طرح व्यापारी भी तबलीग कर रहा है इंजीनियर भी तबलीग कर रहा है डॉक्टर भी तबलीग कर रहा है प्रोफेसर भी तबलीग कर रहा है वकील भी तबलीग कर रहा है जज भी तबलीग कर रहा है मौलवी जब तक गल बाहर निकले ना बोले इनकलाब नहीं अचना ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਥੇ ਇਹ ਵੀ ਉਠਲੇ ਬਾਹਰ का बताया भी आले हालिया ना इस ये भी तो नहीं ऑनलाइन के सही गल बोला इस गल कि मैं वो बाजारों बाहर खड़ी थी ना 2 नंबर है क्लाशन कोफा वाला पढ़ने वाला तनवीर अली हसन इतना कि उस 5-7 इकट्ठे कीते ने पैसा माल आंदा ना तो फिर माड़ी बनने ना ऐया गल तनवीर अली बाहर होटल करूंगा अच्छा है गरीब कुरान पढ़ना है कोई नहीं बनना जिस को चोरी नहीं गड्डी नहीं जिस को चोरी ना बंगला नहीं चोरी नहीं कोठी नहीं चोरी ने पैसे नहीं कार्टून ने 2 नंबर काटे ने पैसे नहीं जिसको राडो कड़ी नहीं जिसको 2 नंबर इनका नहीं जिसको बड़ा मोबाइल नहीं 3 लाख ना उसने इसने गालिया कोई नहीं कोई ना उसने कुड़िया कोई रिश्ता कराया ना उसने गदरे को पूछा जी गदरा करना हाजी माड़ा जाऊँ पॉइंट टाइम नमाज पढ़ना ताजुद पढ़ना कुरान पढ़ना तलावत करना जिक्र करना है और करना आले आले और करना है जी घर शामी सवेर आए ना है और करना है जी मौके में बड़ा अदब कर रहा है और करना तो कल पुता अमरीका जरा पूछा नहीं जी जंगूत कौन दा रिश्ता दो है जी जंगूत अमरीका जा अच्छा सेट दा है सेट त्री गल पूछने नहीं कि और करना इधर और पूछने कि और करना और करना और करना और करना उधर हाल उसे अमेरिका शराब बेचना है और करना और उतनी कुछ नहीं और करना सब मौलवी सब पीर सब देवबंदी सब बरेलवी सब हाजी नमाजी सब आने अमेरिका मुर्दाबाद ताहानी जी अमेरिका ने वीजे आए ने 10 मगर वर्क परमिट था पैसे नहीं लगने तो 50,000 आदमी आखसी जी माड़े गदरी पहले भेजा कारी साहब माड़े गदरी पहले भेजा एवं अमेरिका मुर्दाबाद है जन्नतुल फरदौस इंशाअल्लाह आला मुकाम फरमा आया जी हजरत कड़िए दुआ रोका 500 रुपया दा यतीम बच्चा है ना वो ये खल हुए में दुआ करना है कहानियां नहीं लाला कहानियां नया काम चलना इस तरह कोशिश तो करो ना कोशिश प्यार करा मगर एक कोशिश ये उन जरूर 75% माशरा 75 नहीं जी 95% माशरा बिगड़ गया 5% गरीब लोग थे कोई तबलीग वाला था कोई उसी चा कोई 2-4 बंदे कोई देवबंदी दे उसका कोई 4-6 बंदे बरेलवी दे उसका कोई 2-4 बंदे देवबंदी दे उसका 4-6 बंदे सियासी मजहबी कोई प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर अदालत कोई निजाम दा अगर 1000 पुलिस वाला था ना तो 1000 विच एक डीएसपी करप्ट नहीं होने लगा साढ़ा इतने डीएसपी दा मैं नॉन ऐसी ना उसमें मारूंगे सी बताए लोग दलील गई सोच नहीं तू उसकी आहा जी के 300 रुपया दा तो तू कौन पोट तो आसी में पूरी दिहाड़ी पोस्ट 300 रुपया पक्का लॉन उतनी होनी चाहिए उसकी जिंदगी ऊपर कि जो आदमी डीएसपी लेवल का आदमी हो 300 रुपए पे बिक रहा हो जो आदमी आईजी हो आईजी मैं कि सिर्फ 10 दिन हस्ता आईजी बनाए 10 दिन चैलेंज मैं कि तनवीर अली ऐसा कि मैं आना है जिस तरह तू वज़ीर आज़म मदीना नाम नाद इस तरह तू 10 तेरे नाम नाद बनाई छोड़ना की मैं तो कि चेस बोर्ड शराब खत्म कर 10 लाख से क्या चढ़े बीच क्या बने जी सब चोर दे जी कारी साहब खामोश भी रहने ना बेच सकते हैं वो जी तो तुम तैयार हो शहर में बैठे ने आह ना पकेले करो नहीं इन्होंने जुड़ो इन्हें कोल ये सब जनू दी बचने चाहने हैं सब जुनू के खिलाफ थे मगर यो जिले तू टुर लिया नो पहले आसिया ते सुनता रिंदा नो ते जिसने बुले चौकाई से कम 10,000 आदमी साहब जिले बसे ने अड्डा पहुंचे तो 5,000 रही जिले पार्ले चौकाई पे चला आसिया है कि भाई मरना पड़े तो मरोगे हथकड़ी पहनना पड़े पहनो करीब भाई आखिर जिन्हें बगावला को रोड पर टोने देखो था 200 आदमी था जिन्हें कोटड़ा पुल साइड धरना वाला देखो था 50 आदमी उन्हें जी पत्रिया पुतल चाचा ताया मामा सब नसीए सुनतारा सी नहीं आया मगर जिसने बड़ा पजना हलवा पकना होता चावले ऊपर 1000 आदमी मैं एक जगह गया था उधर प्रोग्राम था एक पीर साहब से उधर देख पकड़ उस ऊपर इतने लोग जिले में आया मैंने कहा नबी के सच्चे आशिकों सारे हाथ खड़ा किया मैंने कहा एक एक हाथ खड़ा करो इसलिए आपके एक नहीं मैंने कहा दूसरा हाथ खड़ा करके वादा करो कि आज के बाद चर्स पाउडर शराब जना गना चोरी फितना फ्रूट झूठ फ्रॉड बेगैरती बेहयाई दाढ़ी मुन्ना नमाज ना पढ़ना ये नहीं करोगे कुत्ते नहीं लड़ाओगे शेर नहीं पढ़ोगे ये वो काम है जो शैतान के काम है ये करोगे सारे आखिर नहीं मैंने कहा आओ फिर नमाज पढ़ते हैं नमाजा यहाँ पहुंच रही हो एक पीर साहब एक में 3 हो रहे
ایک قوم دی چاول کھونے والی اے نہ ڈنڈا کھائی سکنی نہ لت کھائی سکنی نہ مار کھائی سکنی نہ شلنگ کھائی سکنی نہ ہتھ کڑی پہنی سکنی نہ جیل پہنی سکنی یہ صرف نعرے ماری سکنی غیبت کری سکنی جڑا سڑا نوجوان دا نا اس وقت ہے کالج اور سکول نہ نوجوان مدرسے نہ نوجوان ان کی شعور دیتا جائے ان کی تربیت کی جائے نہیں ان اندرا میں تھوڑی بہت ہی رمک نظری اشنی چونکہ پاکستانی جڑا عمران خان کھلتا نا اتھو اس کرنے جڑی قوم کھلتی نا اتھو میں کی پتہ چلنا کہ یہ لوگ کھلی سکنے نوجوان اگر انہیں کی گل سمجھائی جائے آزاد کشمیر نے کالجز کم کیتا جائے آزاد کشمیر نے سکولیں کم کیتا جائے گلگت بلتستان نے نوجوان کی جگایا جائے آزاد کشمیر نے لوگیں جتنا تسا ملک سنا جتنے تسا کو پانی دا جتنی تسا کو بہار دی جتنے تسا نے لوگ پیارے دی جتنے تسا نے لوگیں اتفاق اتحاد دا ایک دوے کرنے جنازے چنگیا مدیا کھڑی ہے اے اگر جینون ہو یچن جینون اس قوم جی پوری دنیا قوم یا کوئی نہیں مگر کدا انہیں کی اتحاد اتفاقی کرنے نہیں دینے انہیں کی کھلنے نہیں دینے نون لیگ دے اسی 4 گروپوں نے پیپل پارٹی دی اسی 4 گروپوں نے تسا نے پیپل پارٹی کھونا آئی نہیں غیر ریاستی جماعت ہے نون لیگ کھونا آئی نہیں غیر ریاستی ہے تحریک انصاف غیر ریاستی ہے آپ کی اپنی ریاست کی جماعت تھی مسلم کانفرنس یا لبریشن فرنٹ این ایس ایف مسلم کانفرنس کا بنا کیا انہوں نے کیا اس ریاستی جماعت کا کیا کیا ہے جے کے ایل ایف ہماری جماعت ہے میں اس کے اندر 30 سال سے ہوں اس کا ایجنسیوں نے کیا حال بنا کے رکھ دیا ہے این ایس ایف کا کیا حال بنا کے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے آپ دیوبندی ہیں جو دیوبندی لوگ ہیں یہ فضل الرحمان کی جو شاخ ہے ادھر انہوں نے آج تک ایک سیٹ نہیں لی ہے باقی ہے میں دیکھا نہ علی تارک جمیلہ چٹی راولہ کوٹ پتہ چلا تبلیغی جماعت سارا مرکزی کیا ہے ٹھیک نماز تجھے پیچھے پہلے ووٹ ایک نہیں دینے اور یہ اس کا میں نے نہیں ہے اگر تو ووٹ نے حقدار نے تو جنوں دی جی نے یہ تجھے کو کوئی اکیلے پھرے اتنے جنوں دی جدو یہ ووٹ نے حقدار نے کچھ لوگ ہیں انہیں نے ووٹ نے حقدار تو جو تجھے پیچھے نماز پڑھنے کا جنوں بھی نفسی تو کرپشن ایسے نہیں ختم ہوگی چور بازاری ایسے نہیں ختم ہوگی جب تک انقلاب کی طرف ہم نہیں بڑھیں گے خالی نمازوں پڑھنے کرنے تہجد پڑھنے کرنے قرآن پڑھنے کرنے تلاوت کرنے کرنے کتنے اس میں ختم قرآن ہوئے پورے آزاد کشمیر پاکستانی کتنے ختم قرآن ہوئے برے صغیری کروڑوں اربوں ہوئے نا تو کسے اپنی گھرائی اپنے مولوی کو اپنے پیرا کو اپنے جڑے پیچھے مریدین کھلتے نے تھے اپنے جڑے شاگرد پیچھے انہیں کو پوچھا رہا سورہ فاتحہ ترجمہ کا تھا کسے ہے نا نہیں ہے نا کسے نہ گٹھے دکھنے کسے آنکھی بند ہوئی کوئی ستا نہ پیچھے گن 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 کوئی ادھر ٹینو کوئی ادھر ٹینو کوئی 8 پڑھی نہ سنو کوئی 10 پڑھی نہ سنو مطلب بے ایمانی نہیں انتہا سی جی دیوبندی بھی 8 پڑھی نس رہے بریلوی بھی 8 پڑھی نس رہے اگے پیچھے جناب نہیں وہ انہیں نہ دیوبندی بریلوی جس نے نہ تراویح نہ ٹیمہ سارے اہلِ حدیث ہوئے نے جنہیں نکاح کرنے دے دیوبندیاں کو لگرانے بریلویاں کو جس نے پہ جو چھٹری نہیں تھا بڑی اہلِ حدیث بنی ہے نے ایسی بڑی ہونی جیسی ہے بے ایمان نے بے ایمانی نہیں انتہا دی آخری درجے نے بے ایمان دیا سے سارے ہونا تو سارے ہونی سٹیج لا سارے ہونا ایک بندہ حص والا نہ جواب دے گا چاہے میں اس نے جھوٹی چاہیے جلسہ ساری زندگی مرید بنی ہے صاحب مفاد ہے مفاد دا سارا کونو ڈنگور قربانی نہیں لگنا سنگھ پجیا قربانی نہیں لگنا جنگ نو اشتہ قربانی نہیں لگنا کون نو اشتہ قربانی نہیں لگنا تُسے جڑا کھڈا وے کونو وے لولا وے دماغی فاروق وے اس کی نے سیدھی چھوڑنے ہے جو عالم بنسیہ ہے سب تو خوبصورت کتاب واسطے ہے سب تو کھڈا آتی نو کرا